বিজেপি ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েছে, বিজেপি ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েছে। মুমোটা তাকে পেয়েছে, বিশেষ করে 21-এর পরে যখন দেখেছে যে হুঙ্কারে কাজ হয় না, তাই এখন ভয় পেয়েও যদি কিছু দু একটা যাওয়ার সময় ভালো কাজ করে যায় ভালো। मेयर फिराद हकीम ने कहा कि बीजेपी को लक्ष्मी भंडार से डर है, बीजेपी को भारत से डर लगता है, खासकर 21 में जब उसे एहसास हुआ कि हुक्कर भी नहीं चलाते, अब अगर डरने के बावजूद भी एक दो कदम अच्छाई से हो जाए तो अच्छा होगा। इसके अलावा भी मेयर फिराद हकीम ने काफी मुद्दों पर बातें की। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र निवास भी जाऊंगा। शुवेंदु बीजेपी में नए हैं, उन्हें लोगों से जुड़ाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अब यथासंभव अधिक से अधिक परिणाम देखेंगे, इस प्रयास में कुछ भी खर्च नहीं होगा। इनके अलावा उन्होंने डेंगू की स्थिति के बारे में बताया कि हम जानते हैं, हम जितना संभव हो सके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, खासकर केंद्र सरकार के कार्यालयों के विभिन्न सूत्रों पर जहां छतों पर पानी जमा हो जाता है और डेंगू के लार्वा पनपती है। प्रवृत्ति विभिन्न सरकारी आवासों एवं छात्र आवासों में अधिक है। हमने नोटिस लेटर देकर हरियाणा से सिंडिकेट दर्ज करने को कहा है। ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि बंगाल में जितना ममता बनर्जी के लिए हुआ है उतना कुछ नहीं हुआ। बंगाल को विश्व में नंबर 1 बनाने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रयास सफल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में बैठकों की अनुमति नहीं है। वो ममता बनर्जी से डरते हैं, दिल्ली में कहीं भी सभा करने की अनुमति क्यों नहीं दी रही है। रामलीला मैदान, दरअसल मोदी ममता से डरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल मोदी ममता से डरते हैं। उन्होंने कहा, बंगाल आज जो सोचता है वे भारत का सर्वश्रेष्ठ है, नरेंद्र मोदी कल नहीं सोचते। ममता बनर्जी को जो पहले सोचते थे हमने किया, अब वे सोचते हैं अच्छी बातें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में काफी पहले मांग उठाई थी। ये अच्छी खबर है कि देर से ही सही, लेकिन ममता बनर्जी की मांग मानी जा रही है। इसके अलावा मेयर फिराद हकीम ने कहा कि बीजेपी को लक्ष्मी भंडार से डर है, बीजेपी को भारत से डर लगता है, खासकर इसमें जब उसे एहसास हुआ कि हुक्कर भी नहीं चलाते, अब अगर डरने के बावजूद भी एक दो कदम अच्छाई से हो जाए तो अच्छा होगा। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी रिपोर्ट। না, আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে রাজনীতি নয়, পুজো অর্থাৎ মানুষের সাথে যোগাযোগ। এই জন্য এখনই আমি মহারাষ্ট্র নিবাসী, যখন মমতাদি নেই বাইরে আছে, তো আমাদের প্রত্যেকবার এটা হলো মানুষের সাথে যোগাযোগ। মানুষ কাকে চাইছে যে মানে তার উৎসবে সামিল হওয়া, সেটা যার যেরকম থাকে করে। নিশ্চয়ই শুভেন্দু নতুন গেছে বিজেপিতে, ওকে মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বিজেপিকে যেহেতু বাংলার মানুষ একটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যত রেজাল্ট বেরোবে তত দেখবেন যে বাংলায় বিজেপির কোনো স্থান নেই, এই চেষ্টার কোনো দাম থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে, বিশেষ করে মেট্রো প্রকল্প, জল জমছে অনেক জায়গায়, অনেক জায়গায় জল জমছে, আমরা লক্ষ্য রাখছি, আমরা ড্রোন দিয়ে ভিজিল করছি, দেখছি, এবং যতটা সম্ভব হয় আমরা দেখছি। কিন্তু এখনও মানুষ সচেতন নন, প্রচুর মানুষ আছেন যারা ছাতে, আমি দেখেছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের উপরে দেখেছি, এবং আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি যে আমাদের যেসব হসপিটালে সেখানেও ঠিক, বিশেষ করে হোস্টেল নোংরা পড়ে রয়েছে, সুইগি টুইগির থেকে খায় ওরা, ওই কন্টেনারগুলো পড়ে সেখানে জল জমছে। গাইডলাইন দিয়েছে যে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন, চাইলে বা চিঠি দিতে পারেন, আমরা যেগুলো আছে সবথেকে খারাপ অবস্থা রয়েছে, আরেকটা হয়তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে আবাসনগুলো রয়েছে, সামনে টালিগঞ্জে একটা আবাসন, এখানে আপনি এখনও গিয়ে দেখতে পারেন, মালঞ্চ ওই ঠিক আমাদের পোলট্রিটার পাশে
খুব খারাপ অবস্থা। আমার বিজেপি ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েছে, মমতা তাকে পেয়েছে, বিশেষ করে 21-এর পরে যখন দেখেছে যে হুঙ্কারে কাজ হয় না। তাই এখন ভয় পেয়েও যদি কিছু দু একটা যাওয়ার সময় ভালো কাজ করে যায় ভালো। মমতা ব্যানার্জিকে ভয় পায়। রামলীলা ময়দান কেন, দিল্লিতে কোথাও আমাদের সভা করার পারমিশন দিচ্ছে না, তার কারণ মোদি মমতা সে ডরতা হ্যায়। চিঠি দিয়ে দিয়ে হবে না, এটা আমরা দেখছি, সমর্থন করছি। আর এবার আমি বলে দিয়েছি যে ডাইরেক্টলি কেস করার জন্য কত চিঠি দেবে। এই চিঠি দিতে দিতে ওরা উত্তর দিতে দিতে নভেম্বর হয়ে যাবে, আবার ডেঙ্গু ভুলে যাবে। বৈঠক করবেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, আগে মাধ্যমে করেছেন, বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কতটা আশাবাদী? আমরা মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগে ভীষণ আশাবাদী, কারণ বাংলায় কিছু ছিল না। আজকে যতটা হয়েছে এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হয়েছে। তাই আমরা ভীষণ আশাবাদী যে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াস বাংলাকে বিশ্বে 1 নম্বর করা, এই প্রয়াস সফলতা আনবেই, এটা আমি ভীষণ আশা। দাদা, পশ্চিমবঙ্গে এর আগেই হয়েছে, কিন্তু আজকে মোদী সরকার পশ্চিমবঙ্গে What Bengal thinks today, rest of India, not Narendra Modi thinks too much. যেটা মমতা ব্যানার্জি ভেবেছে, যেটা আমরা ভেবেছিলাম আগে, সেটা এখন উনি ভাবছেন ভালো কথা। কারণ এটা নিয়ে আমরা অনেক দিন আগে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন আগে তার দাবি রেখেছে। বিলম্বে হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মানা হচ্ছে, এটা সুখবর। দাদা, লক্ষ্মী ভাণ্ডার